Salut Internet. Ka aw fo ka aw waleɲuman dɔ dantɛ foli min na aw sigiyɔrɔ mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ caman ka foli b'aw ye aw ni su aw ni wula aw ni tile o bɛ dépend aw sigiyɔrɔ la ka bɛn ni heure ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ ligne na en direct k'aw bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ bɛ na lajɛ après ka foli di a bɛɛ lajɛlen ma sans oublier vraiment Rasbach ka fo depuis Sénégal dantɛ foli min na n balimaw n bɔra su in na encore rapidement n tɛ fɛ vidéo nin ka janya komi n y'a fɔ aw ye bi sɔgɔmada nin na n bɔra ka Fanta Sise ka affaire min n'a sɔrɔla Binajan kɛmɛ ka ta ka kɛ jagokun ye sur les réseaux sociaux n y'a fɔ a ye n k'a ti passé yan sɔgɔmada nin na n bɔra n ye vidéo kɛ donc c'était prévu Dieu merci alhamdoulilah bi su in na n ni Ala sɔnna ma n bɛ bɔ ka na komi n ye information lamɛn balimaw ne ca man ca parce que n b'a fɔ ka caya wali problème surtout min bɛ famille concerné a man di n ye k'a ye réseau ka kuma tɛ ne yɛrɛ kan da don a la parce que famille problème bɛ ɲɛnabɔ famille de kɔnɔ mais n'i y'a selen sur les réseaux sociaux o kɛra anw tile de la wa mɔgɔ ɲuman de dɔgɔyara maa minnu bɛ réfléchir quel qu'en soit alpha le problème n'a bɛ du kɔnɔ a bɛ ɲɛnabɔ du de kɔnɔ mais sur les réseaux sociaux kɔrɔ ye diɲɛ bɛɛ ka mɛn diɲɛ bɛɛ ka bɔ a kalama diɲɛ bɛɛ ka dɔ fɔ a la je condamne ça mais n'a ma ɲɛ n'a kɛra a ka kɛ tiɲɛ kan n'i bɛ mɔgɔ dɛmɛ i jija i k'a tigi dɛmɛ tiɲɛ kan n'i b'i da don ko fɛnɛ na i k'i jija i k'a ɲɛɲini minimum i ka se k'a dɔn ko min bɛ sen na réellement moi je rentre pas trop dans les fonds ko min kɛra sur les réseaux sociaux ni bɛɛ y'a ye ne bɛ kuma o de kan analyse min bɛ n bolo o la n b'o de kɛ n ye n da don a kuma fɛn fɛn la ko fɛn fɛn tɛmɛna réseau min kan ne kumana kan o de la n'i y'a ye n bɛ kuma nin fɛnɛ kan c'est que n ɲɛ bɛ fɛn dɔ de la fɛn min n'a sɔrɔla a cɛ man et puis à mon avis n ka analyse n ye kuma minnu mɛn n b'a dɔn Binajan bɛ ka bin Fanta Sise kan kelen filanan Binajan bɛ fɛn ɲini de la nin ye sɔrɔda dɔ de y'a bolo parce que ko in labɛnna ten a bolo de sinon wali kungo o t'i ka problème ye surtout ni affaire in Fanta Sise ko affaire toi tu es mal placé ka n'i sigi k'e bɛ bɔ ka kuma la donc an bɛna faamu réellement min kɛra n balimaw yanni b'i da don ko la minimum de choses i k'a dɔn fɔlɔ i bɛna min fɔ ko yɛrɛ ye mun ye i ko se k'o dɔn n dɔgɔmuso Fanta Sise an ɲɔgɔn sɔrɔ téléphone na vraiment je suis content d'elle munna n balimaw an kumana Fanta ye kumakan kelen fɔ o ye ne fa o ye ne yɛrɛ fɛnɛ hakilina de ye o tɛ dɔwɛrɛ ye Fanta Sise a montré A plus B ni affaire a tɛ fɛ ka na a ka famille ka problème da sur les réseaux sociaux et surtout de discuter ça avec Binajan elle veut pas a bɛ yɔrɔ min na bi a b'a yɛrɛ de ɲini a tɛ fɛ nin ko in ka se réseau kan kuma tɛ k'ale bɛ n'i sigi k'i da don a ka famille ka ko la k'ale kɔrɔkɛ de don bi a kɔrɔkɛ de don sini maa tɛ se k'ale kɔrɔkɛ in dɔn ka tɛmɛ ale yɛrɛ kan kɔrɔkɛ in fɛnɛ b'ale dɔn a balima de don a sinji de don ɔ ni ko kɛra ko min n'a sɔrɔla vraiment problème don parce que an bɛ jamana min kɔnɔ yan tɛ i b'a fɔ Mali ko caman bɛ kɛ anw fɛ yen ça passe inaperçu mais Faransi o fɛn tɛ dɛ o fɛn tɛ n'a sɔrɔ mɔgɔ min ma deli ka den wolo yan ou bien den tɛ mɔgɔ min bolo yan wali kelen nin ka ɲɔgɔnna ma deli ka maa min sɔrɔ yan e nɛn bɛ diya palapala mais en réalité Fanta filɛ position mun na Binajan denmuso b'a bolo min kɔrɔbayara dɔɔni a ka bila Fanta place la dɔrɔn a k'a ka réaction lajɛ a tɛ kɛ kelen ye Fanta ko k'a ti fɛ a ka problème ka fɔ réseau sanfɛ o kosɔn ne tɛna don fɔ in na mais n y'a faamuya ko bɛ ko in kɔnɔ n y'a bɛɛ faamuya mais Binajan ye maa min ka vocal joué ko Sise Adama Sise Bamakɔ min ko k'ale dɔgɔkɛ bɛ kaso la Fanta y'a janfa k'a nɛgɛn k'a piéger ka janfa k'a la k'a don kaso la
ko jigita le la dɛmɛbaga t'a la a tɛ mɔgɔ dɔ Faransi ko ka ale dɔgɔkɛ dɛmɛ a bɛna ɲɛsin jɔn ma Binajan malien millier la réseau sanfɛ cɛ tɛ dugukolo kan min tɛ Binajan dɔn a ma dɔn ni faso jɔ ye dɛ a ma dɔn ni foyi ye dugukolo ka burujali don nɛnini maaw ka vie privée ta kana bila réseau kan maaw la jabali a dɔnna n'o de ye ale ma jigi sɛmɛyɔrɔ foyi sɔrɔ Faransi kurukara bɛɛ falen malien na siya fɛn fɛn bɛ yan Afrique noire la malien ka ca n'a bɛɛ ye e ma jigi sɛmɛ foyi sɔrɔ fo Binajan c'est là où vraiment j'ai dit que ni affaire in ça vaut la peine an k'an da don a la n balimaw a bɛ cɛ in ka vocali lamɛn Binajan ye vocali in joué a b'i b'a fɔ yɔrɔ dɔ tɛmɛna o ka inaperçu n bɛna vocali in k'a la a b'a lamɛn cɛ ye kuma min fɔ ni a ko k'ale ye Fanta kɔrɔkɛ ye min bɛ kaso la bi Yunusi min bɛ kaso la Yunusu Sise k'ale dɔgɔnin don o ye kumakan min fɔ a b'a lamɛn an bɛ tɛmɛ ni vidéo ye bonjour Dani somɔgɔw ka kɛnɛ voilà Sise de don Adama Sise voilà min kun y'a dɔgɔnin ka problème souligné ye messagère sanfɛ bon en fait n dɔgɔnin ni an cousine de ye n dɔgɔnin nɛgɛ k'a piéger an cousine de ye Fanta Sise ye mais an dɔgɔnin ye Yunusa Sise bon an cousine min don an ba kɔrɔmuso den yɛrɛ de don Fanta Sise ye ko CDR Fanta dɔw b'a wele ko CDR Fanta bon a filɛ k'an dɔgɔnin de nɛgɛ o tagalen kura Faransi o jiginna ale kan wa a y'o nɛgɛ k'o ka wari kunfɔlɔw bɛɛ dun a y'o ka wari min minɛ k'o détourner a bɛ taa 2 millions et quelques de francs CFA la i y'a faamu wa bon ni mɔgɔ sanga ni wagati n'o nana n'o ye bricole nun sɔrɔ n'o taara bricole kɛ n'o nana a b'a fɔ n mago bɛ nin wari la n mago bɛ nin wari la di yan nɔ kɔfɛ n b'i ka n b'a juru sara di yan n b'a juru sara o juru de fara fara ɲɔgɔn kan ka n'i jɔ fo 2 millions et quelques à peu près bon kɔfɛ t'u ni ɲɔgɔn cɛ a juru la maintenant an dɔgɔnin de filɛ nin ye ka na baara sɔrɔ o bɛ san 1 ni kɔ bɔ sisan je peux dire san 1 jate yɛrɛ a ye baara sɔrɔ a bɔra an cousine kan ka taa a yɛrɛ ka propre appartement na maintenant a taara a yɛrɛ ka propre appartement na donc a ye ne de y'a ɲininka n ko n ko karisa n k'e taga nin bi cɛ n ko mun de bɛ yen n k'e ka wari ko n k'ale n'a kɛra 10 000 21 tɛ se ka to k'o bila ka na ko den y'ale ka wari kun fɔlɔ bɛɛ la nɔgɔ k'ale ye baara sɔrɔ sisan mais baara in sɔrɔba t'a la mais a ka fisa ni sigi tɛ yen wa a bɛ ka dɔɔnin min sɔrɔ ne de k'a ma sisan k'i ko don den na a kana dɔrɔmɛ d'a ma bilen a ka wari min b'a la a ka fɛɛrɛ kɛ fɛnɛ n'a ye temps sɔrɔ a ka to k'a fɔ a k'a ka wari sara bon maintenant bon an dɔgɔkɛ kɔnɔ wari in ale tɛn'o kan na ale b'o to yen mais ale tɛna dɔwɛrɛ d'a ma bilen y'a ye déjà ale kɔni jatigila don a fɛ yen mais ale tɛna dɔwɛrɛ d'a ma bilen bon n b'a dɔn wariko in de peut-être a bɛ ka fɛɛrɛ de kɛ sisan ka janfa don an dɔgɔkɛ ma k'a fɔ ɲɛna ko n'ale denmuso ye ale denmuso bɛ to k'a kan sɔsɔ n'ale denmuso ale kan sɔsɔ an dɔgɔkɛ k'a minɛ a k'a corriger bon mɔgɔ min dunan tagalen don o tɛ faransi cogoya dɔn a ma kalan donc e taara o nɛgɛ k'o piéger nin cogo la e dɔgɔkɛ e denmuso nana kojugu kɛ o ye denmuso minɛ k'a gosi e nana ka na nkalon da o la k'o ye denmuso gosi k'a jogin ka tila ka manamana dalon fɛnɛ da la ala de bɛ sanfɛ dɛ walahi dossier kɔnɔna la ne ma dossier mais ne b'a dɔn a ye nkalon wɛrɛw tigɛ balimaw a ye soi-disant Adama Sise ka kuma mɛn nin cɛ in yɛrɛ Fanta t'a dɔn fo n'a bɔra parce que an b'o de fɔ cɛ in ka bɔ dɔrɔn k'i yɛrɛ yira k'a fɔ k'ale de don o la ni Fanta kɔrɔkɛ don n'a kɔrɔkɛ tɛ maa tɛ fili balima ma dɛ mais ka vocal kɛ dɔrɔn k'o di Dani ma vocal kɔnɔ qu'est-ce qu'il a dit k'ale dɔgɔnin ko Fanta y'o nɛgɛ de kana n'o ye ko jiginna kan de mɔgɔ t'o la donc ko komi cɛni mana baara min kɛ Fanta b'o wari minɛ k'o dun a cɛ ka kuma la de Adama Sise ka kuma la ko Fanta b'o wari minɛ k'o dun ko wari nana caya ko wari kunfɔlɔ bɛɛ lanɔgɔra maintenant ko comme o saratogo tɛ yen Fanta y'a nɛgɛ ko k'a den corriger ko n'a den ye kojugu kɛ a k'a bugɔ ko den ye kojugu kɛ k'o y'o bugɔ ale de ka kuma don dɛ ko k'o y'o bugɔ ko Fanta tilala ka taa nkalon da o la k'a fɔ k'o y'ale den bugɔ ko k'o jogin e ko k'a y'a bugɔ ko Fanta de ko k'a ka bugɔ k'a y'a bugɔ ko ka tila ka taa nkalon da la mɔgɔ bugɔlen nkalon bɛ da o la bilen i ye mɔgɔ bugɔ kaban i y'a bugɔ o ye cɛ ka kuma de ye tan ko Yunusi ye Fanta den bugɔ ko Fanta taara nkalon da o la ko k'a fɔ k'o y'ale den bugɔ ko k'o jogin ko ka nkalon wɛrɛ da o la ani manamana ko dɔ c'est là où c'est intéressant parce que a bɛ vocal in lamɛn ala
de bɛ sanfɛ dɛ wallahi dossier kɔnɔna la ne ma dossier mais ne b'a dɔn a ye nkalon wɛrɛ ala mɛrɛ ko karisa n k'e taga nin bi cɛ n ko mun de bɛ yen n k'e ka wari ko n k'ale n'a kɛra 10,000 wa 21 tɛ se ka to k'o bila ka na ko den y'ale ka wari kun fɔlɔ bɛɛ la nɔgɔ k'ale ye baara sɔrɔ sisan mais baara in sɔrɔba t'a la mais a ka fisa ni sigi tɛ yen wa a bɛ ka dɔɔnin min sɔrɔ ne de k'a ma sisan k'i kɔ don den na a kana dɔrɔmɛ d'a ma bilen a ka wari min b'a la a ka fɛɛrɛ kɛ fɛnɛ n'a ye temps sɔrɔ a ka to k'a fɔ a k'a ka wari sara bon maintenant bon an dɔgɔkɛ ko non wari in ale tɛ n'o kan na ale b'o to yen mais ale tɛna dɔwɛrɛ d'a ma bilen y'a ye déjà ale kɔni jateminɛ dɔ fɛ yen mais ale tɛna dɔwɛrɛ d'a ma bilen bon n b'a dɔn wariko in de peut-être a bɛ ka fɛɛrɛ de kɛ sisan ka janfa don an dɔgɔkɛ ma i y'a ye ko peut-être ko wariko in dɛ k'a bɛ ka fɛɛrɛ tigɛ ka janfa don a dɔgɔkɛ in ma peut-être il n'est même pas sûr peut-être a bɛ ka janfa de kɛ dɔgɔkɛ in na wari sara kuma selen ale de y'a fɔ ne ka kuma tɛ dɛ a y'a lamɛn k'a fɔ ɲɛna ko n'ale denmuso ye ale denmuso bɛ to k'a kan sɔsɔ n'ale denmuso ale kan sɔsɔ an dɔgɔkɛ k'a minɛ a k'a corriger bon mɔgɔ min donna an ma tagalen don o tɛ faransi cogoya dɔn a ma kalan donc e taara o nɛgɛ k'o piéger nin cogo la e dɔgɔkɛ e denmuso nana kojugu kɛ o ye denmuso minɛ k'a gosi e nana ka na nkalon da o la k'o ye denmuso gosi k'a joli ka tila ka manamana nkalon fɛnɛ da la ko ka nkalon da la ko ka denmuso gosi ala ko ka tila ka manamana nkalon da la n balimaw ne bɛ faransi yan aw caman bɛ yan aw bɛ faransi ni min tɛ États-Unis u bɛ Europe sisan ne caman bɛ wuli k'an den bugɔ polisiw bɛ wele u bɛ na billahi u tɛ taa ni ne ye sisan u bɛ se ka kangari de da ne ye k'a fɔ n ka dabila mais u tɛ taa ni ne ye ka taa ne datugu non je suis désolé n y'a fɔ bi sɔgɔmada in na kuma kɔnɔ n ko est-ce que bugɔli de don wa point d'interrogation parce que mɔgɔ i tɛ kuma ka dan sago adamaden n'i kumana hakilima bɛɛ bɛ faamu sɔrɔ mais Adama Cissé ka kuma la ko Fanta ye cɛnin piéger de k'a bila ko ka den corriger ko kelen ka den corriger k'a taara nkalon da la corrigelen kɔfɛ dɛ bugɔli kɔfɛ k'a taara nkalon da la k'a ni manamana ko dɔw manamana ko in o tɛ fɔ Adama Cissé fɛ vocal la min fɛnɛ ye vocal in joué n'o ye binajan ye dugukolo bɛ meleke a tɛ se ka bɔ n'a ye billahi k'a ka manamana ko ya ko ɲɛfɔ o y'a ka se ka bɔ a kalama mun de y'o manamana ko ye parce que hakilima bɛɛ bɛ faamu sɔrɔ yan est-ce que bugɔli dɔrɔn de don wa bugɔli dɔrɔn don ko manamana ko dɔ k'a b'a dɔn ko parce que Fanta bɛ sɔn o ma bisiki aw de fɔ dɛ ne ka kuma tɛ a bɛ vocal to lamɛn ka taa ko ye denmuso gosi k'a joli ka tila ka manamana nkalon fɛnɛ da la ala de bɛ sanfɛ dɛ dossier kɔnɔna la ne ma dossier mais ne b'a dɔn a ye nkalon wɛrɛw tigɛ parce que Fanta Cissé in bɛ sɔn diɲɛlatigɛ ko bɛɛ ma an ba kɔrɔmuso den don an ba kɔrɔmuso yɛrɛ in bɛ sɔn diɲɛlatigɛ ko bɛɛ ma kuma tɛ a den ma ale ba de ye sin bila i y'a faamu an ba k'a ta Fanta ba ye sin bila aw ba k'a ta ça veut dire que a ba dɔgɔnin de y'aw ba ye cɛni min n'i bɛ k'a ka kuma fɔ n'o ye Yunusu ye n'a bɛ kaso la o ye Fanta cousin de ye ko k'i dɔgɔnin y'o ye o ba ni Fanta ba même père même mère n balimakɛ k'i ba de dɔgɔya yan sisan mɔgɔ dɔw ye mɔgɔ gansan ten i t'a dɔn a t'i dɔn a tɛ se ka nafa foyi ɲɛ i ye Faransi sigi la yan i filɛ ka musokɔrɔba de dɔgɔya i yɛrɛ ka musokɔrɔba k'o de dɔgɔya ka d'o ma ko parce que ko bɛ sɔn diɲɛlatigɛ ko bɛɛ ma i ye kumajuguba de fɔ yan c'est-à-dire souvent i k'i dafa mɔgɔ la k'a nɛni ka fisa kuma dɔw bɛ yen propos dɔw bɛ yen i k'a ta ka ɲɛsin a ma n'i ko mɔgɔ bɛ sɔn ko bɛɛ ma mɔgɔkɔrɔba o dɔgɔyama dan de ye kɔdan Adama Cissé e t'i yɛrɛ bonya bilahi e cɛkɔrɔba i ma masi sɔrɔ zon dɛlɛn kan ka se ka na i ka kuma fɔ o ɲɛna fo ka n'i ba dɔgɔya o ye n terikɛ i ye nin gɛlɛya dɛ non i ye nin gɛlɛya a y'a ka kuma tɔ lamɛn mais wallahi a bɛ sɔn diɲɛlatigɛ ko bɛɛ ma donc a filɛ ka taa nkalon de da n dɔgɔkɛ la k'a piéger k'a datugu a datugulen y'a de cela 10 jours comme ça ne de ye vocal bila n dɔgɔkɛ kun d'habitude ni ne ye vocal bila kun ne bɛ se ka kalo 1 kalo 2 kɛ n tɛ vocal bila kun ne ye vocal bila kun 20 minutes 30 minutes kɛ o y'a mɛnlen mɛ a bɛ ne jaabi mais ne ye vocal bila kun c'est juste vocal yɛrɛ ma don yɛrɛ fo ma kɛ ko vocal donna bon a ma ne jaabi bon ne de nana ka na wuli daminɛ sisan ka vocal bɔ la ka kɛ appel direct ye appel de ka répondeur c'est répondeur bon j'ai pas de relation là-bas ni relation foyi tɛ ne bolo yen nɔ donc n dɔgɔkɛ wɛrɛ de bɛ yen n y'o contacté n ko komi de temps en temps
o fana bɛ to k'a rejoint n ko est ce que o bɛ kibaruya da la ko k'ale famara k'a wele parce que tiɲɛ na ale n'a famara ale n'a cɛ bɛ taa kalo la kalo fila yɛrɛ ko bon n ko problème t'a la n ko k'a lajɛ n'u ka relation dɔ bɛ sɔrɔ o k'a lajɛ o sira fɛ ale y'a kɛ u ka relation dɔ bɛ yen nɔ o y'a lajɛ o sira fɛ o nana ka na wuli ka taa ka adresse la ka taa yen ko k'a ka datugulen don o y'an ka cousine ka adresse d'u ma o taara an ka cousine an ka cousine de sɔrɔla k'a fɔ ko k'ale denmuso bɔ k'ale y'a datugu e y'i balima datugu e ma fɛn fɛn fɔ mɔgɔ ye e b'a kalama e ba bɛ bamakɔ yan nɔ ɲari la e ba b'a kalama e ba ma fɛn fɔ a balimaw ye donc depuis yen nɔ janfa bɛ yen donc ne de sɔrɔla ka fɛɛrɛ kɛ sisan k'a bamuso wele k'a fɔ a ye ko karisa ye karisa datugu la k'i b'a kalama k'ale b'a kalama depuis a daminɛ ne ma fɛn fɔ a ye k'ale ma foyi fɔ a ye ya n ko d'accord ne ye téléphone tigɛ bon ne kɔni sigilen tora ni kamana gannen don n t'a dɔn n b'a ɲɛnabɔ cogo cogo relation foyi tɛ n bolo Faransi jigiya foyi tɛ n ka dɔgɔkɛ yɛrɛ la Faransi bon ne kɔni nana hakili nana n ko n'i bɛ se ka dɛmɛ dɔn a ja procès yɛrɛ ko procès yɛrɛ ye sini yan kɔrɔ fɛn datugura e bolo a bɛ waati min o procès ye sini ye ne yɛrɛ t'a dɔn o yɛrɛ ko bɛna kɛ cogo o cogo ne t'a dɔn avocat bɛ k'a kɛ mais dɔw ko ko avocat ko bɛ d'office ko gouvernement m'o d'i ma mais k'olu t'u sɛbɛn don i ka baara ma ne yɛrɛ kɔni t'a dɔn n bɛna ko kɛ cogo cogo c'est pour cela que an kɔni hakili jiginnen ka dɔrɔn n ye jigi da i kan parce que ne b'i ka page suit n jigi da i kan n'i bɛ se ka dɛmɛ d'a ma au moins n'i ma ka coordonnées ci ma pour que i ka se ka dɛmɛ d'a ma ko procès yɛrɛ ye sini ye. Aw y'a mɛn dɛ aw ye cɛ ka kuma bɛɛ mɛn ka ban c'est-à-dire Dani de bɛna kɛ ale dɛmɛbaga ye a tɛ mɔgɔ dɔn yan du coup aw bɛna faamu cɛ y'i kanto ko Fanta ye a dɔgɔnin nɛgɛn ka piéger balimaw kuma man ɲi dɛ o de to n b'a fɔ Fanta ye n ka merci parce que jusqu'à présent Fanta ye mɔgɔ ye aw bɛɛ b'a dɔn réseau kan n'a bɛ se k'a yɛrɛ défend ou bien n'a tɛ se k'a yɛrɛ défend bɛɛ b'o dɔn bɛɛ b'a dɔn n'a bɛ se k'a yɛrɛ défend wali kelen n'a tɛ se k'a yɛrɛ défend bɛɛ b'o dɔn mais Fanta ma sɔn nin problème k'a fɔ k'a bɛ bɔ n'a ye ka n'i sigi réseau kan ka walawala u ka du problème don elle a préféré ka nin garder a bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na ka tila k'a fɔ k'a yira a tɛna sɔn c'est-à-dire ka opportunité di mɔgɔ ma k'i n'i sigi ka n'a ka duko waraka kɛnɛ ma balimaw an bɛ Faransi yan de i mana mɔgɔ mɔgɔ den bugɔ n'a joginna fɔlɔ y'a un problème o b'o ye a danna bugɔli jogini ma wa dɔ wɛrɛ ma k'a la wa parce que cɛ ka kuma kɔnɔ ko ani manamana ko dɔw o manamana ko ye jumɛn ye a ye bɔ a k'o ɲɛfɔ komi i ko de ko Dani bɛ se k'i dɛmɛ k'i dɔgɔnin nabɔ ɔ a filɛ ka numéro de bila ko ni maa min bɛ fɛ ka wari di pour que ka avocat ta ka se ka cɛnin dɛmɛ n'a bɔra manamana ko min ne y'a fɔ Dani yɛrɛ ka bɔ ka manamana ko in walawala maliyɛn denw ɲɛna réseau sanfɛ ne yɛrɛ bɛ wari bɔ ka cotiser ka fara k'a tɛ se hali n'i y'a sara jama na a tɛ se ka bɔ ka fɔ a b'a dɔn dossier in min b'a kɔnɔ min fɔra a b'a dɔn a tɛ se comme Fanta a voulu juste ka bɔ dɔrɔn ka kuma ka maaw la faamuya a danna ye mais dossier in détail ka ca a détail ka ca dɛ parce que cɛ ka kuma yɛrɛ b'o yira o e nana Faransi cɛnin nin tɛ cɛnin nafoko fɔlɔ ye Faransi o il était en Italie a nana Faransi de mɔgɔ mɔgɔ n'i nana n'i ye kalo kelen fila kɛ a saba i bɛ se san kelen ma yɔrɔ o yɔrɔ bilahi e b'a dɔn k'a fɔ yan mɔgɔ man ka mɔgɔ bugɔ jɔn bɛ yan k'i bɛ sɔn ka siɲɛ ta yan n'i ye mɔgɔ bugɔ ka jugu a bɛ taa kaso la bɛɛ b'o dɔn o bɛ f'i ye i ni mɔgɔ mana jɛ teriya la n'i nan'o sɔrɔ o b'o f'i ye fɔlɔ o fɔra an bɛɛ ye yan i bɛ siɲɛ ta min kɛ Bamakɔ kare kɔnɔnaw la o tɛ kɛ yan kelen filanan Binajan y'i kanto ko Fanta ye plainte don cɛ kama balimaw n ko balima ko mɔgɔ k'i kɔlɔsi a la dɛ mɔgɔ k'i kɔlɔsi a la c'est très très important hali bi n'i y'a ye n bɛ ka kuma ni réserve ye parce que j'ai pas envie ka don détail kɔnɔ détail min bɛ don f'u ka so kɔnɔ sinon ni affaire caman tilala a mɛnna a bɛ na nin lamɛn a ye Dani lamɛn yan dɛ a bɛna min fɔ Binajan Yunusu Sise a ye Fanta Sise den de bugɔ an balimaw maliyɛn ma ye Fanta Sise de ye polisiw wele Yunusu Sise kama ka taa don kaso la Faransi kɔnɔ yan a y'a lamɛn dɛ ko Yunusu Sise ko Faransi ma ɲi dɛ ko Fanta Sise de ye polisiw wele
Kata Younoussou Cissé do kaso la dani ne yafo. Ay sega ka lamé. Younoussou Cissé ay Fanta Cissé denebo an balimo maliyama Fanta Cissé de police wole Younoussou Cissé kama kata do kaso la France kona ya mo wore te ayre dogoni ma plainte gede A dogoni de a koroke de a koko Younoussou Cissé de Fanta Cissé dembugo ko Fanta Cissé tara Younoussou Cissé do kaso la aya lamé de abena min fo antuguni abe vocal to be lamé deuxième phase abena min fo ka tugula aba lamé Younoussou Cissé ay Fanta Cissé denebo an balimo maliyama Fanta Cissé de police wole Younoussou Cissé kama kata do kaso la France kona ya mo wore te ayre dogoni ma plainte gede ango fo e ma plainte ge ay kuma ina mende Fanta ma plainte ge yayi ale de bora ka fo instansan ko Fanta tara cheni do kaso la ka kila kuma kelen kono ala mata woroja kono ko Fanta ma plainte ke. Vous voyez un peu les choses. Comment se préparer quand il sigi ka vidéo ke parce que ni vidéo mani nunu ou ka bara nindi be fait ka goshili ke ou be fen lo la be kan sigi réseau ka mo ka famille problème mi na sura tout nyesera la ou da dona côté surtout mo orete de Fanta Cissé ka problème kono chema no e binajan aller de flene kana wuli ka bi chesro ko la parce que ko ka demain parce que vidéo follow ke ka klakana vidéo fla saba ka numéro bla ko ka avocat ta cheni ite cheni do amadri ka nyoye foyi ko doye wole ka bo mal la dro ka ni chifo hakilima be réagit tan ite dossier min kono ko don ita don ça dire que comme il rebe sena cheni mu yere ke réellement et se ka boko fo malien we o ka no ni bingera cheni nga boy go fo après voilà pi mais manako bugoli manako non ça tient pas debout ay minge na sore bodo boy ko fo malien we o ka deme ni musobe soro Francis dugukolo ka mi me cheni deme iga sibri dankou la boy ka fo al jusqu'à présent Fanta elle est gentille parce que moi j'ai pas envie de rentrer dans le détail. Dieu seul sait Fanta et minke ni bela pour que ni ko ngana sea yani kuma et yere damanga duna puisque c'est qu'à régler il fallait vraiment guider les gars noya sera fait comme mabla mu na sura be se ka ni ko régler ou na be se ka kuma mais re desera ka Fanta so e be ka kuma ni fangele ne fan flate bulu e be ka kuma ne fan fla be la me et c'est Fanta la me wa non il nana bodro ki sigi parce que il mago be muna ni ko ka deme ke ka cheni deme saka cheni ke victime mo ka wardi o waro te blé avocat kuma te fo contraniti ni mo che o prévu ga no parce que sympathisant no mo ka war ngali ke iko ko mo kana war ngali kila ni min kuma na bo jinga bo groupe kono t'as oublié nous on n'a pas oublié c'est-à-dire binajan ta barake quoi boni ko nunu no cheba koro fala ni na banatila dentigi ah vraiment igata barake akaf saima wallahi ninte machi ke fin sangani wati e de be ma do kan nite ko burja ka do soro ibe ka mo ka vita kana na réseau ka kebo réseau et assistant de balma be ba do France be marché tout comme na mo be Europe jamana ka be ba do ide manata ya kolla na koko ke sono iye koko kala na mabe amanatra école la beba do la kafo y a un problème maîtresse bodo ou maître bodo kafo ko denta to ko la seke libe dabo nyinga libe dabo yante mali de jembe ben kala ma foni denti bolo ya mo dama mdemne na la France ya anta dadon ambeta un tribunal ou un tribunal ou ye anya ya be passer to ko mununa abada lezi Fanta ma wuli ka tara katra che dénoncé ou be ka chemena ale dan kelen dabara de afoya ko Fanta ma plainte do akane o ni Fanta ma plainte do akwa amene muna pourquoi we amene boy go faudron c'est très simple comment yo de yo moi je pense que ni ye ki jija ni na mbalma meno woro de fawi parce que nte fait vidéo nga jenya ni ya binajan yi jija ni ko la do rete de c'est très simple binajan abe war nyini ni la arnaki de keto flene taka mauka war mene kabena avocat ta chenie il n'a même pas besoin et avocat
mi e vocality ko ka bo ka visage ira ka kuma amago bo de la ka don na sur la Fanta somo do be asomo te parce que voix mi do Fanta ta don e igade se ga I koroke voix don donc chien min kuma na no yaraman sise aka bo ka kuma aka visage ira I doni ne be kaso la no e chien ne be faire ka résoudre c'est pas comme ça ka audio do ke dro ka blagata c'est très simple ibe mogo do e kare kuna ka warda ma be audio do ke ibe min fo ya bo fo audio la ibe ni sigi mi jay ba kala e dani hoke ya ngai barake mi on fait mon frère je te connais mais ay Fanta ere la meya ni yoro la ya Dani ere wulu ke don ne bi bulu Dani no asoro ne Fanta Cissé ni plainte do mogo kama ka mogo do kaso la Dani ne kono ma de do Dani dale tabali safe parce que Qur'an tembolo kan kale Qur'an le ya Dani ne Fanta Cissé dale tabali safe comme ndé wulu Dani denga ken chata nga sa wulu yoro la ala kana mbalo ay ni me ne Fanta ka kuma de akoka kono ma de do de kuna sura plainte do akoroke nin kama akato muso kelela ne Fanta de ka kuma balma wabe mun famia ya problème familial do be maute fe ki dado akununa nyenye na muna famille to kana ta fra on essaie toujours de trouver une solution moi c'est ça ce que je dis ko dien kono ka famille ngono na kuma bora al na obe kele ka chienta ayo jija ka klatuguni ka be ala ça c'est la famille mais akana na ko problème ou réseau sans fait tiete viromante compris abibtiam ko ka boka viro ke ko debe mo ka problème familial et réseau c'est pas vrai c'est archi faux na sera réseau kan ka ba tiena di ete tieni ndo nana tuko di Franci ibaraman si se wole dani ka ko fie tieni nana tuko di Franci il était en Italie akme habité min koraman si se go fie c'est facile hein Kani jodro ka mogo do ke victime parce que victime ne kadi malien Français a été bi mogo kan mogo chite mine ki dem bugo na mata hôpital la folo ka visiter o tiete en so terre ki to kalama na so été dématrié ni den jogina quel qu'en soit kera ça dire ya bugo de ka jogino attouchement sexuel de do viol de do abeta hôpital de la olu de be papier sebin paranchi seto la ki kana mine itemine fona sorola ama avere ki sera dema ka jogging sono be mene on no kera 600 ne bolo ni che seri manina Fanta be nyinga da ay munde ke pour que nin ko kana ke a koroke kana ta kasola ça c'est une bonne question mais na kera kaba bo kana ka kalama bo kera kalama tugudi ibo fene nyini jonu ne tara ça dire que ka cheni mene Mouya tuwe cheni mine Fanta de tra plenty do wa Fanta ya kalisi sa kama ta plenty do ere ko kama ta plenty do mais a dona tuko di la fille elle a 14 ans ou 15 ans Eurobe dien kalama aba ere don ça veut dire aba do min ka mi ma abse ka kuma abse ka ere wala wala beba do de musomani koni mana se 100 ans ani nani duru mo abse ki ere wala wala balmaou ni koyo soro na ma don sono na ma fenfo sono na sera école la clé binga ban ou bien o dugute je dugu reka je ko école so mo ma bo akala ma billah hoteke il faut pas oublier service social be rolu kono qui connaît pas la France ni dani rete binaja na lete jon était français donc dematiki jon te parce qu'elle mo ta de non ay dani ngana de la ta de no bla école là y en a pas atese ata don re de rebe la hala ou la hala yara voilà pourquoi be boka ni dadu waltala kamro mine ka datu ka ta kasula faut jugement ko ka bola ko e dembugo mais je suis désolé atana problème point d'interrogation c'est là où vraiment il y a un problème e binaja mi re ko kebe bo ko ka mo deme ite mo mi ndone ko deme ko ka warbo ko ka avocata malma ma wakili jigin sympathisant Wari Douna. Il y avait un petit frère, jeune frère, nous est bourré. Doroibe Aketou. Danin t'a roulé dans la farine. A wakati là. Petit nin te zoué billahi. Al ni bourré, il va doko zonte. Kalabanchi te. Bourré milena ka datugu. Qui sera Danima? Est-ce qu'il y a une vidéo sigi? Ka keti ke ko ka bourré demewa?
aka fokale be ane na ya galon tika me bonayi ay kuma kan min fo ko bore che de ka ki debrouiller ayre aka kuma kan kiran ne o mo min yere c'est-à-dire ko be ka baraka yi abe mo min bla ka waru mine mo la Bamako ko sympathisant ga cotisation bore mine na ka ta kaso la dani wole la ka nyinga ay mun soro ka fo ko cheba koro de do ka ki jija ayre ko kaso te foye afokal be ne ka kuma te da ayre dabara na ya fo ko galondo abene bolo ya abe jiga bolo ko te foye en boy. Moi je pense que Beba do Dani Junior est joint. Fayi toko dali la ko Dani Junior. Mo menena ka do kasola ne asoro kasobuma la me baroke. Abena ansoro premier cabinet la me baroke arasa kumbe. Jiga ba kalama jiga be nani Dani Junior ban siki ka baroke. Il a tout dit. Olu tanga problème mais o menena ka datugu ay muneke ay ketike wa. Esa war frango nga koko deme ko labo wa. E bide be na ma do ite ma mindo kebe bo koko deme muna ni war nyininte ni arna kite Dani Junior ye kalo juluke kasolay on tara ka mine ka do ka to ya be c'est-à-dire kilo de claque intervenir ko cheni bo kasola arasa ere de labana ka Dani Junior labo kasola billahi petit nana kana ko way ko serer mo te ka songa lebla ne ko arasa ngibe nindo assurance kilomètre wuli la do tayruba be ngibe ndo ko ay kata don ngoni ne Dani Junior ko Dani Junior e join ngoni ne ashika be fanena bi banena be ne fanena be baneni be serer mo be fanu baneni Dani ko koso ko abon ko way arasa nyininga kepse kane fani baneni 600 wa e ne fla joli be se wa ko no ko ga ya fama. Moi, je pense que au minena et de ka kozi koso. Abora ke de defa ka toda ere la. Yalma vidéo ke ko mauka war frango ka Dani Junior demewa. Akume balo chuko mna ibadon. Obi ko doye wole ka vocal ke ko ka deme ke ye numéro bla ko mauka war di ko ka avocat nyana do ta ko tigi deme. Wallahi balma mena min fa nyana. La somini do avertissement do. Mo bi yere fe. Ni ka wardi Dani ma billahi danga de biko nyen kali masa tala la danga biko billahi sadi ke ite fendo na yi soro abe foko vraiment ma don quoi ma dabo kama mais mo mi fun dien benyana Malien dronte de Afrique de l'Ouest be mo be réseau sans fait be ado ko binajan ezouin oti la mo kelema malo ya masame kanasiki ka nye wa unye la ko ka warbo ko ka demeke ko ka do deme oti be deme ay munike boy ko nye fodro ay munga mine kun fle abanaw ni amebe mo deme fika do ba deme kun mun ko so de folo ese mo be so nga zone deme wa Dani ezouin kele flana abala ko ka min deme o munike na menena la question elle est là. Donc, alibi, Malien n'était kunu ngabo sunoko la oube perne, kuka war mine ka do, ire nyebala ibi ka arnake kwa, ibe klatukunu ki ka war bo ka di. Ni Malien te itaye arasi si la jinyo kono. Aka bo akili ban kwa. Muso fe fla ko tekere fola ninko la ya. Fanta dene doa, wolo dene deniye. Ata o rebla fanta plasi la wa. Balmou. Muso fe nibe ka Dani la je, kiba fo kibe war bo na ka demeke. I demuso ma bugo ka jogi bima kakan ama violé obe blaye be bo kibika war boy kuna ka mado deme mami ta do dossier re kono ko emie quoi balmaw anga sabali arama de be koko ke jien kono ijija kiseka kala quoi ka boy ka kuma femina sore ba fo mo ya kaseka famia mais karana mo papa parce que ebe la jedro ni emi fo yakilla ça dit que mo dalindo dalakana ibe ko munun bla en place ça dire mando be soro munun me soama ni danga tu ko buka warbo ka de matuni ibi muso min kanga boroto ngaga warbila wakeme billahi fanta ka sympathisant wari cotisation elle a payé et a amené yadu iya sarayewa ima sarayew wabite min kalamade c'est Fanta même qui a pris l'avocat pour que a croqué l'avocat sola et tchembalmao angana bi moka parce que ateka kuma elle est malade afora ko Fanta ere na vidéo ke kuma chama ni fen no akadabla voilà pourquoi te boka vidéo ke moi ne ben dadoni à faire là par principe
mais comment parce que ka bi adamaden kan ne cam t'a fait quoi c'est tout muso nya fo dien be ya bite de amanine mo tonyo manine quoi nani be se ka kelemeneti tonyo billahi mo tonyo mandine mais nieni nga baradi ma be réseau ninga malio na ma ali bi nunu donga bo malien to chela wallahi ata were nga mo na sud menwe c'est dire net ta don comme ala mote ala jalagi de ala mana koko ke o de kan ka don ko anye malien ka nunu ke malien ka bo on chela quoi souvent ni ala ko erete billahi iskile bi kum frifride c'est la honte totale une déception pas possible ces gens-là ou be réseau quand beba do be réseau ka kungele mun koso demain te outé mo demain là outé faso jola foi jama ben Allah tu mo na dro o jama me fait même profiter mais c'est ka minge ko ke en ce canada comme maun dala malikuno ante wuli ka kuma ola vous voyez est-ce que mogobe mogo jalagi muso dengolo muso iwolo de mogobe mogo jalagi bamuso jalagi ko tara plainte do kama ça fait min kera o de kaga nga ke mais ni wolo muso wula ka ta plainte do manga ke ça dit ba famia yandi ka fo nous me komina ça dit que c'est très simple ba famu quoi warnyini ndo akana ka wardi binaja mande zondo arnaqueur do atara madem bonya wali domna ni ka war ko kuma fo ya bi fani baneni c'est quelqu'un comme ça ah mime kasula fanta balma de do ni ya te ka kuma wallahi te fe ka chen wo ibade mais ka war boko deme fanta de be accusé fanta mata datuku de wa datukura kumin koso e binaja e bodo et se ka boko fo mo yo non iti se ka bo ni bora ko fo ne re chambe war boka deme bodoro ka fo amenena ni kungele ne koso ite se où si cela est vrai boy ka fo mais be ka muso de jalagi ka sura ma plainte yere dongoy mais ka manga plainte do ka balma ni cheni ye minge adene te fanta denwa igoko bugoli ka bugoka jogi adene te na bugoka jogi adana bugoli duro mawa balmaw kuma flé nebe min fo ay wole min da no ibina jan mashi kan ka duro me dama na soro iba mi danga ifami danga billahi abalma muso be mali be tugo mena bi beba do gele be so mo bi lay kan warci mima hal na kera wa woro de wa duru billahi abe mo nye malabi hali wa fla ni achi boma abe content clé fla sabana son abo boko mais ki ka war di joma zon anana tunga la iba fe nana tunga la tugo mena ebe kata bara de kale dale me sunogo la ka bodro ka video ke ayna karsa de me biga war boy badi danga de bi ko mais non anga nyoko mbunya atawnye eleti malien dokera nko nuna de dokera nko nuna donc en me affaire sui kata franchement mena min fodro ka bokuma kono albi merci fanta idija il est chemin min ta continue à faire parce que ni te ko dondi abi gay kamana là moi je discutais avec elle je sais que ama son tugoshi ka bokani sigi ka détail di akodro kama akoroke datu ayi kali oh araman si c'est mimbe bamako moi je pense que igwanga de mebra wore soroila minte dani ne parier zongeba de Paris les vrais arnaqueurs maliens qui se trouvent à Paris ici un vaurien notoire un feignant qui veulent pas travailler avec fait ka vie malien kola et au de soroko qui demain drege ita nyagamaye demain tu ko fo itila les mêmes binadjan et borayan mogo na maboki buruja pour que ka warde so gabon affaire nya kurunga digi ka date de na afli wani affaire iba blala te ala ali mogo tafie no de fie aramade umbonya dron foi manyini fe gien kono ikara made umbonya bana ete se ka ke te so barama ibe ni ski ki be balo mogo wula de ni tugo ina kwa ure te kene cham nyana
c'est fini ça. Ay bon ko nun kono vidéo kala dama do be ne ta do c'est-à-dire que ni malien ne te jigolu la quoi mais jigidoro maula mamunu na sorola olu be suma ko ku kungo nyanabo pourquoi ni bourdialité ou be mune nyanabo eh massa malien chamba fo mesega kan beni lamo yorodo beni lamo chogodo éducation te kele wa kalanka di de ni kalana ki éduqué kan barkata ani duaw ki somogo ye wi do kalana kana dawma billahu yi éduqué be son mogo i ka demsenia la i korokew i faw i baw yi toro ki kron ko be ko lay kana ke ni korobayara i sigilen doro ni sobe ja yere ma i be singa so ifani bayete avec bella et pourtant au donin kama i bolo i jugu de do quoi mais o be ki glandi ki bla do no nye e fene nga se ko nyon ki deuna o mana mama je ni mama yo éducation raté wallahi mana ta gien oro i jugu ba boka da kenen kan o de nunu tay ma teto mo te bonya korote dogote mo koroba ere te existe o lufi ibe ala kalikuma wolo quoi ki kara maden laje ka buruja mo koroba halite malo ibe klaka yele muso langolo ndo fene be tegere folo no fani chelangolo ndo munu tu fanu babonya wa ale re binaja min fle ni ya buruja tsega sunoko billahi chamne ya fawi be mo fanu baneni ku buruja mais ikanu buruja ku fanu banende ou be clé flaka o tsega sunoko maintenant metambe se ni affaire là e be klaka bla comme ndron nte fe ka doni détail kono ka se degré de la mais akliba beba famia chamne ku mfoya c'est tellement simple yani ki jija ki be made deme ka wara nyini ka ketike ko tiki deme mo sorola munu minena kasula ka do kasula e no fe doro me kele ima nyawuye biere bena boki siki kebe malen wole ko kana deme ke ka bola mini e akla mo ti donte ça balmaou ni yorodo ka bo vidéo kono vraiment ka obefo ka obe wole nyimando. J'ai besoin juste binadjanga boka ira kafo ko cheni ni affaire de ken ni ato atara kasola ne chamme français de mene bolo ya bitay rolla nsumo obe anga kabla be fayanfa bayanfa bebe muna men fo ka dondro dossier mindo dengo affaire chamba kalama jamana no ni den sera service social la chien kele nous mettons une offre, il faut que tu aies 18 ans, billahi. Tu as de surveillance, il faut que tu aies mingue. Fanta be tu comme bine chambado. Na sura jota la joba la neba donc. Wallahi. Mais binaja mega biakan billahi. Avec un biakan. Je rentre pas dans les fonds. Hein. C'est juste qu'à faudra avec un bimusoka. Dorete koyo à croquette d'atu. Au drone ne faut. Ni une fois malien dro ah balmaya là mon abi croquette d'atu. Donc, au cas victime, je ne me suis coupable ici, ça, Fanta. Mais est-ce que, posez-vous la question, mais Mouna a datgoura. Comment bé? Mouna a datgoura. Comment bé? Aïe, Mouneke. Qui me n'a qui datgouté? Aïe, kodo de kera. Est-ce que vous les doigts? Ou de fora? Adano mawa. Point d'interrogation, balmao. Quand vous faites que vous allez demander dans tes folies, mon ami vidéo, il y a là, non. Vraiment, folie ba ouye quoi ma bla ni ala sona ma bi anye enfa et no Mohamed Ali Bathily a bora silence kono. Vous avez écouté vous tous. Moi je pense que à titre meningan quoi. Vraiment merci papa Bathily. Ni ala sona ma fene vidéo re ni amena le no oye ka wala wala li di awma comme Mali actualité depuis Mali tira Coupe d'Afrique la chamma boga kuma mais on degré nos défaites là. Vraiment. Mais là, on ma vidéo ben aller. Amenanda dodo kuna nyenyona. Union sacrée au Mali. C'est ce qu'on a besoin le jour d'aujourd'hui. Vraiment, il faut se dire la vérité. Sur nos kelebe nous de fond comment kono. Ni kele na so na yake. Awre dama mimma minka ya ofo. Mais na bora kenema akana kenema mo deme. So no mo kan. Angan jamto ni yoro la kosobe. Vraiment, c'est très très important. Merci monsieur Bathily. Ni eni yoro nga cham Mali kono na lamera. Moi je pense que ko chama me mo be lafia.
au lieu ho. Dossier au lieu de plainte dron, CEDEAO comme point final. C'est ce qu'il a dit. Et c'est tellement clair. One love à vous tous, Rastafari.